बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं PTV नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, भारत के खिलाफ जंग में तारीख साज फतह के सम्राट सामने आ रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियों में गैर मामूली तेज़ी देखी गई है। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। 9,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 8.8% इजाफा मार्केट ने एक घंटे में किया। पाकिस्तान ने कई बार भारत को खबरदार किया कि वो पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। आर्मी चीफ और DGI-SPR ने यह बात वाज़ेह की थी कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस कौम के साथ किए गए इस वादे की तकमील है। आर्मी चीफ ने कुरान शरीफ की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह पाक की मदद और नुसरत के साथ ये कितनी बार हुआ है कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। तारीख ने यह साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम ने हर जारियत के खिलाफ सीसा सप्लाई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग हमाकत है। उन्होंने कहा कि भारत आग के साथ खेल रहा है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुस्लिम तनाज़ा है। कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ है। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी के कहने पर दरख्वास्त कबूल की। DGI-SPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के सीनियर अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक फ़ौज ने अल्लाह की मदद के साथ अवाम के साथ किया वादा पूरा किया। मुश्किल फ़ैसलों पर वज़ीर आज़म और काबीना के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने अवाम की हिमायत के साथ भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने मासूम बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय तनसीबात को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमने फ़ौजी सलाहियतों का जिसवी इस्तेमाल किया। अगर आइंदा जारियत की तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। DGI-SPR ने बताया कि मुसल्लह फ़ौज ने 2 जगहों पर भारतीय फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 को KG टॉप में 10 ब्रिगेड और नौशहरा में 80 ब्रिगेड को तबाह किया। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों की स्टोरेज को तबाह किया गया। पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौजी तनसीबात के अलावा दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ भी तबाह किए। DGI-SPR ने कहा कि भारतीय और आलमी मीडिया ने दोनों भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की शानदार फतह में फ़िज़ाइया का अहम किरदार है। उन्होंने बताया कि फ़िज़ाइया ने दौरान जंग सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखी। राफेल समेत हमलावर भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि फ़िज़ाइया को भारत के मुकाबले में शानदार कामयाबी मिली है। हमारे रेडार ने भारतीय फ़िज़ाइया की हर हरकत पर नज़र रखी। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया कि दौरान जंग पाक बहरिया भी पूरी तरह तैयार थी। हमने अपनी बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा और भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर भी मुकम्मल नज़र रखी। भारत के बहरी जहाज़ों को 400 नॉटिकल मील दूर रखा गया। पाक नेवी की तैयारी देखकर भारतीय बहरी जहाज़ों को हमले की जुर्रत ना हुई। पूरे मुल्क में DGI-SPR और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए बड़ी से बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। इस मौके पर शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। भारत पर पाकिस्तानी हमलों और दुश्मन को होने वाले नुकसान के तखमीने और वीडियो सबूत दिखाए गए। फ़िज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों की आवाज़ें गूंजती रहीं। इस मौके पर शहरी बहुत जज्बाती थे। वीडियोज़ देखकर उन्होंने नारे तकबीर और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत ने बिलावास्ता तौर पर राफेल जहाज़ पाक फ़िज़ाइया के हाथों गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया है। भारतीय एयर मार्शल ने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं और मैं इससे ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता क्योंकि इसके साथ मुखालिफ फ़रीक़ैन को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ने अपना दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ देते हुए कहा कि तनाज़ा कश्मीर एक बार फिर आलमी उफ़क़ पर उजागर हुआ। ये पाकिस्तान की बड़ी जीत है। अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक अहम कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफ़ा मसला बनाना भारत की मज़मूम कोशिश नाकाम हो गई है। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ेर है।
بھارتی جنگ جنون کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح اور اظہار تشکر کے لیے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں جشن منایا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد سبز ہلالی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئی اور پاکستانی افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ بتا رہے ہیں دلاور حسین۔ بھارت کی تاریخی پسپائی پر ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں عوام نے بھرپور جشن منایا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام قاسم باغ اسٹیڈیم ملتان میں گرینڈ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ عوام نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، ملی نغموں پر عوام کا جوش دیدنی تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے بڑی سکرین پر پاک فوج کے ترجمان کی براہ راست پریس کانفرنس دیکھی۔ عوام کا کہنا تھا کہ ہم اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے اور جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں دشمن کے مقابلے میں سرخرو کیا اور پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں بھی پاکستانی افواج کی بھارت کے خلاف جیت کی خوشی میں جشن منایا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور پاکستان زندہ باد اور پاکستانی افواج پائندہ آباد کے نعرے لگائے۔ پاکستان کی عظیم فتح کی خوشی میں کرکٹ اسٹیڈیم ڈیرہ غازی خان میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان نے کہا کہ مکار دشمن کے خلاف تاریخی اور شاندار فتح پر ہم اللہ تعالیٰ کے اور پاک فوج کے شکر گزار ہیں۔ بھاولپور ڈویژن میں بھی پاکستان کی تاریخی فتح اور اظہار تشکر کے لیے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ لوگ سبز ہلالی پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے پاک فوج پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بھارت کو اس کی سرزمین پر دھول چٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم عرفان علی گھاٹیا اور دوسرے افسران بھی ان کے ساتھ تھے۔ کمشنر آفس میں ہونے والے ایک اجلاس میں کمشنر اشفاق احمد چودھری اور چیف انجینئر نہار نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پورے ڈویژن میں فیلڈ مینجمنٹ کے سلسلے میں سروے کروایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھل صفائی سروے، فیزیبلٹی اسٹڈی اور دوسرے معاملات دیے گئے مدت میں مکمل کیے جائیں گے۔ ان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع میں 13 چھوٹی بڑی رودکھوئیوں کی فیزیبلٹی اسٹڈی جاری کر دی گئی ہے۔ بھارتی جارحیت پر پاک فوج کی طرف سے منہ توڑ جواب دینے پر ملک کے دوسرے شہروں کی طرح خانیوال میں بھی اظہار تشکر ریلی کا انعقاد ہوا۔ ریلی میں ارکان اسمبلی، تاج برادری، علماء کرام اور سول سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کلثم بشیر۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر بھارت کی جانب سے کی جانے والی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب دینے پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اظہار تشکر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا سلیم حنیف، وکلاء، تاجروں، علماء کرام، ممبران امن کمیٹی، ریسکیو اہلکاروں، صحافیوں، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے افراد نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ آج جشن منایا جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یوم تشکر بھی ہے اور فتح کا جشن بھی ہے۔ ہماری پاک فوج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اور بھرپور جواب دیتے ہوئے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور اسی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور آج ہم سب خانیوال کی عوام بلکہ پورا پنجاب، پورا پاکستان آج یوم تشکر منا رہا ہے۔ اگر تم اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح غلبہ عطا فرمائے گا، اور آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں۔ فوج کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ جس طرح پاک فوج نے انڈین آرمی انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ریلی کے دوران فضا اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد
और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गूंजती रही। शक्कर मनाने का मकसद पाक फौज को खराज तहसीन पेश करना और उससे इजहार यकजहती करना है। कुलजम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 27, बहावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 27, डेरा गाजी खान ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 28 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। PTV नेशनल टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।